नीरकश्च महीपाल कवीयो महासुरः ततस्ते हर्षमधुरम् अवापुस्तुशान्नृपा मातृगणो जातो सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते श्रीजगन्नाथार्पणमस्तु नमः चण्डिकायै जय आदिपराशक्तिकी जय अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम् बन्धूककाञ्चननिवं रुचिराक्षमालां आशांशौचवरदां निजबाहुदण्डैः विभ्राणबिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अद्दाम्बिकेशमनिशं गौराश्रयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भगता मम देव्याचरितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितम् यं श्रोतं रक्तबीजे निपातिते चकारकुम्भो यत्तर्मानुसुम्बच्चामि कोपनः ऋषिरोवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च गतेष्वन्येषु च